Lama Sego Swrangchati Kokborok Koktwma ang nalulog ito ang University of Martin ni Kokborok Koktwma ka. Tibrashadavani Kotor Umor Chakra Adong ITS ni Kasko All Monty NCT Benwa Sakham Yangai Irish Sakham Magokalaja. Tibrashadavani Umor Chakra Adong IPF ni Kasko All Monty NCT Benwa Sakham Magokalaja Salkisa Romui ILS Hospital O Koktwma no Khnawi Kabangma Tiprasa Mungunang Adong Shimi Chengai CEM DYCEM EM Kobe Emlor Thangi Malakha O Koktwma no Khnawi Bobagrab Shingtongi Malia Thangi Naikya Monty NCT Benwa no Logi Tongo MDC Ononto Debroma, EM Chuhel Debroma, MDC Runel Debroma, ML Bishokoto Debroma, Kusam ML Rajesho Debroma, spokesperson Anthony Debroma Khobe Kubun Adong Ro. किसी बाबू से मिलने आया था, उनका तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मीडिया में सुना था और कल भी मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमाती अनिविश वर्मा सब आए थे। आज मुझे लगा कि मैं भी आकर उनसे एक बार मिल लूँ। उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीनियर लीडर है, तो अक्रॉस पार्टी लाइन्स आकर उनसे एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए मैं आया था। वो उनका तबीयत ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग वेल और मैं आशा करता हूँ कि थोड़े दिन के बाद वो हॉस्पिटल से बाहर भी हो जाए। डॉक्टर के साथ की बातचीत हुआ? डॉक्टर से बात नहीं हुई, उनके ग्रैंडसन थे, उनके ग्रैंड डॉटर थे। आई नो हिज ग्रैंडसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप भी है उनके साथ, तो मैंने उनसे बात किया। ही इज़ ओके, ही इज़ अ शुगर पेशेंट ऑल्सो, डिहाइड्रेशन था, ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक दैट उनको कुछ इतना चिंता करने की बात, वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी हो, कहीं से भी हो, बहुत सीनियर लीडर्स हमारे आज मत में नहीं है, तो कभी कोई भी सीनियर लीडर को कुछ भी हो तो हमें सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आना चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हमेशा मेंटेन करना चाहिए। और मैंने ये कभी नहीं किया है कि मैंने किसी से पर्सनली दुश्मनी की है। कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर किसी का तबीयत ठीक नहीं है तो एक कर्तव्य बनता है हमारा कि एक दूसरे को सहायता करें, नॉट ओनली लीडर्स बट कोई भी और। मैं इसके लिए इसमें पॉलिटिक्स को लाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा उनका पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखा जाए और उनसे भी हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं इसके लिए। और अभी उम्र कितना है? ही इज़ अराउंड 85-86, सो ही इज़ वेरी सीनियर पर्सन। ही इज़ माई फादर्स एज। अगर मेरे स्वर्ग महाराज जिंदा होते तो वो भी आज यही लगभग, महाराजा वुड हैव बीन 88, ही इज़ 86, मतलब कि लगभग एक ही बात। काल जो बैठक हुआ था इसके साथ 25 नहीं, आई एग्री, इट्स अ गुड थिंग। बिफोर योर लास्ट लीव, आई प्रॉमिस यू विल अचीव। That's all. You will achieve. It is enough for me. People will remember both you and me for achieving the program. They will remember us, not as minister, not as politician, but for achieving that. You don't worry. You just remain fit. I promise you. Somebody was moving to Delhi and the station there, and they will forget Tripura. Don't worry. थानाय चाचाल साइड जरब हास्टेनि बलं तांगबुदनि मन्त्री बरमगोनां एनसी देबरमा साखामियांगै बनो आयले साखामनगो तलांगजाकमानि बिनि साखामिनि कोक्तमा खनावै हास्टेनि याक्सो मन्त्री अग्रनि सिमि चेंगै DDATC हाबनि CEM डेपुटी CEM EM MDC रगबो थांगैनाय माने आबो हागिनो तिनि बरमगोनां मन्त्री एनसी देबरमानि साखामिनि कोक्तमा खनावै आयले साखामनगो थांगसयका बबाग्रा बदुत किशोर मानिक देबरमानकरि गुबुनि आदंग्र आसाम कोक्तमा थुमरो बाय संजागै बबाग्रा साखा थानाय सालो जॉइंट मुभमेंट कमिटिनि कोक्साब Tipra mota Tipra leni coba logi tongo IPF ti bodol bo greater Tipra leni coba no tajago hini srai ke shake phainai chalo Dilliwo thangai thanchake coba khane hini koksaka botebo shaka azuk thaini bagai rangni bagai thingrang thingya Tipra len hayake greater Tipra ko shiwo hini national party ro written siyasa kebabai bayap khaya saijun no chambari batane hini bo koksawi khnarika क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है और Tipra लैंड स्टेट ऑपरेटर Tipra लैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर Tipra लैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, तिपरासा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
2023 में जो चुनाव होगा है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू। कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे। 30 सीट है, 35 सीट से लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा। एक ह्यूमर Hati wo juto bukhagono rangmari morok mabai tongkashibo kalaibekha tongkosongtonai lukuro. Hati wo joto bukhagono rangmari morok mabai tongkashibo kalaijak joto tongkosongtonai lukuro. Agolibo diesel litaro engka khok joko chichani selai kebang ti petrol engka khok sara dok sini chalai kebang. Extra premium engka khok sara joko. Karjanglia mungshapono joto bukhagono rang morok engjak. Hati wo rang morok mabai khoroksa Koktwma thuna beskango phai tamsaka kalainai de. যেটা চলতেছে এটা চলতে বেড়াকে কমাইলে আমার কথা কি মানবো, এরা মানতো না। এরা যে বাড়াতে বাড়তেছে কমতেছে, এটা হারা পথে বাইরে দেবে, কমবো কেমনে? একবার বাইরে গেলে দুইবার কি কমিনি? জীবনে কমতো না এটা। একবার বাইরে গেলে এটা কোনোদিন কমে না, এটা বাড়তে থাকবো। এতে আপনাদের কি অসুবিধা? কোনো অসুবিধা তো সবারই, জনতার তো সবারই অসুবিধা। সব কান দিয়ে গ্যাসের দাম মানতে গেলে সব কিছুই দাম। তেলের দাম, গ্যাসের দাম, গাড়ির তেল, খাওয়ানোর তেল যে হারে বাড়তেছে, আর মানুষ বাঁচানোর কোনো রাস্তা নাই। আর মানুষজন না খাইয়া মনে চলেছে, আর কতদিন পরে মানুষ খাইব? কিতা বলবো? গরিব মানুষ কিতা বলবো? চুরিটা হাতে পারবো, তার মধ্যে বদমাশি পারবো। একটা ফ্যাটে তো খাওয়ান দিয়ে লাগবো। গ্যাস হয়ে গেছে এখন 1000 টাকা রুপে। এক গ্যাসে এক মাস মানুষ করতে মানুষ রোজগার পারছে না। ওই দোয়ান যারা তাই এরা বেতন 7,000 8,000 টাকা, আর এমপ্লয়ের বেতন 70,000 80,000 টাকা। এরাও খাইব গ্যাস, এটা এই দাম ওই, আমরাও খাবো এই দাম ওই। তাহলে আমরা বাঁচবো করতে গা? সরকার তো আমরা দেখে না, চিন্তা করে এমপ্লয়ার কদিন পর বেতন বাড়া এমপ্লয়ার। আমরা চিন্তা সরকার করে না, সাধারণ মানুষের চিন্তা। এরা গণ ওই এমপ্লয়ি, যে এমপ্লয়ি তারা ভোট দিব, এমপ্লয়ি সব কিছু করবো। আমরা চিন্তা তারা করে না। গ্যাসের দাম হয়েছে 1000 টাকা, তো গাড়ির চালানোর তেলের দাম হয়েছে 95 টাকা, এরপরে খাওয়ানোর তেল হয়েছে 200 টাকা লিটার। তো মানুষ বাঁচবো কেমনে? বাঁচানোর কোন রাস্তা আছে? Jiwa waisha phayo osamotai pheba osamotani dorabo nok nukung khangtani bisingo walailaye shanti rakha thawsa. Bisiwa washa phayo osammatai phaike jotono je tongmani thumlai richum katal pailayo tongthaucha toke matai bere layo. Phiaba omahai tongthok jorabo baksa rina musungui tongbo kha tonguibo busarongno riwi manjangai kha koilema kha kheklema nukjago. Khana kakhe belaino wana masingjakok omohaikero thanai osamataini jorao nok khungsani bibi hanok yaklak byasa manja angai bahano kusu sakni langmano sakno sachui nahalka patimong patika khwai kurnagar kamiwo omohai patimuni Koktwma manai thinai ni khunggo thangai je mansak jubawika te phainai salobo borongni nukhungo logrinai ni kokrika borom ganang iam suhel deborma 24 रामचंद्रगढ़ एसएमली बिसिं खबजाक चिनी गवर्नर गामिनि चिनी ताकुब रवि मुंडा बिनी बुसाजो खरकसा दुर्गा पूजा पुरु बरक बि बहनक किसे खाखयले माति नगसुक जेनि बागे बरक जुतार पाइरि मालालिया अबन बागे बि बहनाव जुता सेगलाई किसा कयले बिन बुसाजो कुसु 16 बसरंगाना गीता मुंडा ब सुसाइड के थिका गाय तिनी बिनि नगसं इपरा म थानेंगे जों तिनी भिजिट खालायबायखा तै
bone je chukti bin nukhungo bin bwsajini bujon tangan bai chung tini bono chuba phaikya omaken bwskang jara bo borongni bial biboto chung logi tongo chini Swrangchati pramotha tei bini nukhungo chung kha khamaya pharo tangyake juta kaisa ni bagui tini borok chugyani bagui bong tini langma chongna nangkha yaba bwskang jara bo haita ngia tiklai chung borongno naikoli tonnai tei chung logi tongo tei thwijanani foran bagui chung surinai bini khopala khaksama mantung tei bini nukhungbo o bial bibota eba khabajak jaraba chung joto Swrangchati pramotha chung logi boto और कुथुको उत्तर रामपुरी मन्त्रीमुनि फकिरामुरा 8 नং वार्डा तंगनाय रबक देबनि नगर शिকক खाबै 70 केजि राबार हवे लांजाखा हर कुथुको उत्तर चोइलाम परिमल चोमिनि फगिमुरा वार्ड नंबर 4 तंगनाय रबक देबनि नगर शिকক खाबै 70 केजि राबार खबै लांथांगा कक्तिसाल फुंगो रबक देबनि बिहिग रेखा देबनाथ नुखा नगनि तिन सिजिगि बेरा सिजिगि 70 केजि सिदि खबै लांथांगा जिरिग मकरो अंखे रसना आरने बर प्रथम बाख्या आमसे पुलिस नाकेने गाहाम करनि बागै शिकर बेलेकेन आकाजा खनैसाका रबक देबनाथ तै बिहिग रेखा देबनाथ ওই তো আজকে আমরা রাবার নিচে গা শুরু করে সকালবেলা নিছে ওই তো রাত্রে নিচে রাত্রেবেলা ও কত কেজি রাবার নিছে ওই 60-70 কেজি আপনারা কি শুরু আটক করতে পারছেন না না তা আপনি কেমনে বুঝছেন যে চুরি হয়েছে ওই তো আমি তালা খুলছি তালা খুললে কাঁচা সিটি দিতাম রয়েছি এবারে দিয়ে আমার তো মাথা গরম হয়েছে দেখেছি রা তিনটা বেঙ্গালাইছে ওই তিন বেঙ্গালাইছে ওই তিনটা বেঙ্গালিছে ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে এটা উত্তর চলিলাম ফকিরামরা নাম কি তা আপনার আমার নাম রেখা দেবনাথ এলাকাতে পুলিশ টহলদারি জারি রাখেনি রাত্রেবেলা না 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 তারা কোনো খবরই নেই এর আগেও চুরি হয়েছে বললাম আমরা বাড়ির থেকে এম তোর তারের ভিতরে দিয়ে রাখছি 6টা চিট নিচে গা এরপর ওই আমার দেওয়ার রমনা গা হয়েছে গা কয়দিন নিব 15-16 দিন নিব নিচে 6টা চিট নিচে গা এরপরে দা আজকে আবার নিচে আরে কালকে আবার নিচে নিয়ে এসেছে পরে আমি তো দেখে তো আমার মাথা গরম হয়েছে আমি তো খাইছি আজকে তালা খুলে দিই সবজি সিট দিতাম দেখি নাই আমার তো কি বিচার করতো না যে কষ্ট চলতে আসি আজকে কতটা দিন ধরে মায়ের বেড়ে ড্রেস পাইছি না আপনি কইতাছেন যে রাত্রেবেলা পুলিশ কোনো টহলদারি রাখতেছে না পুলিশের কোনো ব্যবস্থা নাই এলাকা চুরিটারে বেশি আরম্ভ হয়েছে পাড়ার ভিতরে হ্যাঁ পুলিশ যদি থাকতো তাহলে এত চুরিটা কম হইল টকলদারি না পুলিশ এমনি নিতে থাকে আবার চুরি গেল সব মানুষ বাড়ি আমার সব সেট করে লেছে আবার সব কিছু শেষ আমি আবার একটু বেশি না জমাই রাখছি বিক্রি করার পরে বেশি আর পরে দানা বানা দিব মানুষ আমার মায়ের এবারে এবার ড্রেস কিনে দিচ্ছে না আমার বাচ্চা দিয়ে গেছে সব লেগে যাবে প্রায় 70 কেজি নিছে আবার 70 কেজি রাবার নিয়ে সব পুরা ফুক না আবার বেচছে না আমি একবারে বেচতাম ভাব দিলাম আমি কই তা কোনে দিও না আর জমাই সেটা এরপরে দিও আরেকজনের থেকে 10,000 টাকা আইনা রাখছে পুলিশের কোনো ব্যবস্থা নাই পুলিশের ব্যবস্থা চুরিটা কিছু কম হইলে পাড়ার ভিতরে না কোনো ব্যবস্থা নাই আর চুরি এমনি ডেলি আরম্ভ হয়েছে বাড়ি করা মানুষের চুরি তাহলে আপনি মনে করতেছেন যে পুলিশ টহলদারি নাই পুলিশ টহলদারি নাই দেখে ভাবে চুরি আরম্ভ হয়েছে না তো চুরিটা কম হইলে পাড়াটা নাই যে যেমন পারে চুরি করতে পারে করে এদিকে অন্য মানুষ করছে জানাও না মানুষ তো করছে ঠিক আছে না তাহলে এদিকে বাইরের মানুষ হয়েছে তাহলে আমার কে ভোর হইলো এদিক দিয়ে কাঁচা চিঠি রইলো শুকনা চিঠি নিল গা সব কিছু দিয়ে গেল এই কষ্ট করে আমার কাছে একটা রাবার টাকা পেলাম খুব কষ্ট করে অনেক কষ্ট চলতেছে জানুন বিচার করতে जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुर स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हाफांबाय गसिउनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार
motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi Mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 857510282580375592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa titi kurei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano Koktishala Yakshipodol Chotoma Shalpala Jaka Bubakrakor Aguni Myanmar Yakshipodol Dr. Dev City Bhavana Koktishala Yakshipodol Chotoma Shalpala Jaka Bubakrakor Aguni Myanmar Yakshipodol Dr. Dev City Bhavana Ashala Bodoli Banati Shawirika Hastini Yakshipodoli Haste Tangfang Jitendra Chaudhary Yaglo Kognano Thangtani Hakotani Elembano Narnani Bagi Joya Wino Java Khai Thani Hini Kokshaka Ashali Pando Bono Karibo Paiman Jaka Yakshipodoli MLA Roton Bivino Kari Kubuni Adon Rao আজ 17ই অক্টোবর আজকের এই দিনে আজ থেকে 101 বছর আগে আমাদের দেশ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে পরাধীন ছিল সেই সময়তে আমাদের দেশের যারা বহু বিপ্লবী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য এবং শুধু স্বাধীনতার জন্য না স্বাধীন ভারতে একটা শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা অনুভব করছিলেন যে একটা বিপ্লবী পার্টি দরকার সেই লক্ষ্যেই 7 জন এরকম স্বাধীনতার সংগ্রামী তথা বিপ্লবী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে তাশখন্দে এই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলে এই যে 101 বছর বিগত দিনে এই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আমাদের দেশের আরও বহু যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধভাবে তারা স্বাধীনতার সংগ্রামে বহু গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন সেই গৌরবের গাথা লেখা আছে যে আন্দামানের সেলুলার জেলে সেখানে সেলুলার জেলে এখনও যারা সেখানে জেল খেটেছেন প্রায় 900 বন্দী হয়তো আরও ছিল তাদের মধ্যে 80% হলো এই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা কাজে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টের কী ধরনের ভূমিকা ছিল সেলুলার জেল সেখানে যে স্মারক তার সাক্ষী এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়তেও বিগত 7.5 দশকে
কমিউনিস্টরা এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এদেশের সংবিধানকে আরও শক্তিশালী, আরও সৌজ্জ্বল এবং তার যে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এটাকে আরও মজবুত করার জন্য বিগত 7.5 দশকে কমিউনিস্টরা যে লড়াই করেছে, যে আত্মবলিদান দিয়েছে, ভারতবর্ষে আর কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তার তুলনা হয় না। তো সেই কমিউনিস্ট পার্টি আজকে আমরা 102তম এই আমার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং একটা অনুষ্ঠানে বলেছেন যে সাভারকার তাদের নেতা, ঠিক আছে, তিনি হিন্দুত্ববাদের স্রষ্টা বা জনক, আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা, যে সাভারকার সম্পর্কে ভারতের মহাফেজখানায় আরও বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত তথ্য আছে, ব্রিটিশদের কাছেও যে সমস্ত তথ্য আছে, যে সাভারকার যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে তিনিও একটা সময়েতে বিপ্লবের সাথে একটু যুক্ত ছিলেন শুরুতে, কিন্তু আন্দামান জেলে গিয়ে সেখানে ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়েছেন, আমি আর এই বিপ্লবী আন্দোলনে থাকবো না, সারাটা জীবন ব্রিটিশরা আমাকে যেভাবে ব্যবহার করবে ব্রিটিশদের অনুগত হয়ে চলবে। তো ভারতবর্ষে আরএসএস এবং বিজেপির ইতিহাস হলো তাই। এবং একদিন তারা বলছিলেন বিজেপি বা আরএসএস, এটা সাভারকার এরকম কোনো চিঠি দেয়নি। আজ থেকে 3-4 আগে রাজনাথ সিং বলেছেন যে না, চিঠি দিয়েছিল নাকি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে। আরে মহাত্মা গান্ধী তিনি স্বয়ং 11 বার জেল খেটেছেন, কোনোদিন নিজের জন্য তিনি এরকম কোনো মার্সি পিটিশন দেননি, অন্যকে বলবেন কেন? আমি কথাটা বললাম এই কারণেই যে আজকে আমাদের দেশ, আমাদের রাজনীতি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো খুবই বিপন্ন এই আরএসএস বিজেপির হাতে। আমাদের সংবিধানের কাঠামোকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে একটা আধা ফ্যাসিস্ট একটা সন্ত্রাস চলছে গত 42 মাস ধরে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কমিউনিস্টরা সেদিন দেশের মাটিতে ব্রিটিশদের কারণে সংগঠিত হতে পারেনি, কিন্তু তাদের দেশপ্রেম সেই জায়গায় ছিল, বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে সংগঠিত করে দেশে তারা বিপ্লবীদের উৎসাহিত করেছেন, বিপ্লব অংশগ্রহণ করেছেন, যা সেই পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, এরকম আরও বহু মামলাতে ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এগুলি লিপিবদ্ধ আছে। তো সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং আদর্শকে আরও মজবুত করে আমরা আজকেরই দিনে শপথ গ্রহণ করব আগামী দিন ভারতের সংবিধান রক্ষায়, এই ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষায়, এবং আজকে আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের অর্থনীতি যেরকমভাবে যে পুঁজিবুদ্ধি হাতে চলে যাচ্ছে, তা থেকে সমস্ত দেশপ্রেমিককে ঐক্যবদ্ধ করে কিভাবে আমরা দেশকে, দেশমাতৃকে সেবা করব, সেই শপথ গ্রহণ করব, এটাই কমিউনিস্ট। এবং এটা একটা এমন সময়েতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেই, যখন আমাদের দেশের বর্তমান শাসকরা নানা ধরনের অসত্য তথা ইতিহাসকে যে ভুল ব্যাখ্যা করছে। আপনারা দেখেছেন ইদানিংকালে একটা খবর, ভারতে जियरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car
motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabuk tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimurok khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai Mano teba kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 85751030/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikmau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thangke pusia langmani musa thiti korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance dai rang khati mungni kok biti nawi mano Hastiwo Cholia Ramprajamuni Buthajamuni Patimuro Salbun Kurungse Kurungse Omohai Sitra Patimuro Patim Tomoni Nokzovitong Hastiwo Cholia Ramprajamuni Buthajamuni Patimuro Salbun Kurungse Kurungse Thaya Omohai Sitra Patimong Patiwi Tomoni Nokzagitongo Omohai no Patimong Patika Komalpuni Operates Court Panbua Ari Amsayo Thanai salkisha sikang osam mutai berainani bagai bayabrobai baksa pal baksa ke mutai naranai hini nomni ongkhormani khoroksa omor soksuya tiprajak sikli phiaba nogo kipli sokpaya ngmabai nokni borok yang ayang rutumang kaisa rabar bulungo klaijak manmani omor soksuya tiprajak no yaglo burino hangkor sak hamnago langjak mani patimungo saimanmani koktwma saimanka khorok buri sikla milubui omor soksuya tiprajak burino rompreka asalono kamini lukrok khachongai khorok buri sikla rokno rombai yapari hormani phiaba khoroksa khari thangka paithago dole hangkor sare matharni naimutharni sakthar mungbai khoroktam siklano rombai tisajaka Komalpur dorbanogni dagi mungbai salthamni bagai police simano horjaka boroni mung ungka Akash Deborma Surojit Deborma Sukui Deborma Saimanka khoroktamni kami kurung sawano tabukbo romphrejanai ti project bini sak kulai hangkor sak hamnago saknai jagai tango kharjak romphrenai ni marstan main ungka Direndra Deborma boroni sakao kerong thepajaka 367 DA Mung tamo. Khangke sade. Tam khaina. Nu khan bongkha. Para boro. Koleson nutang kai sokai gayang lo. Ani karena saya ko panbawan karena Nu bongkha. Sukui. Hah? Sukui Deborma. Ning daun tamo. Tam khaina. Ning bongkha. Hah? Korang kodok sana lagi ada. Tam khaina. Kopori. Parakha. গত 14-10-2021 ইংরেজি তারিখে ভোররাতে পানবুয়া থেকে গ্যাং রেপ হয়েছিল। এর মধ্যে 3 জনের সঙ্গে ধরা খাইছে, এটা শুয়েছে বর্তমানে কমলপুর। স্যার তাদের কি আপনারা রিমান্ড চাইছেন? রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আচ্ছা, কতদিনের রিমান্ড? 3 দিনের।
ককরিশাল ফুংদাম ধুকসুক তাঙ্গ জরাওয়া বিশামগঞ্জ দেওয়ান বাজার চাবরক খুতের বুসঙ্গ লাহার পাতিখা মাতাবরি আমসিও লাमा लाइना थांथनि खुंसा अदो मालखुंबाय थुताय जगै हरिपद दास मगै खरकसा साग दुखुमानका अमर बिसि दक्षि हायंगने नक उदयपुर माताबरी आमसि हिने कोक्तमा सायमानका लाहार देरा मुनुगै आमसनि लोकरा कोक्तमा हरका हरबथानि ब्रिन्देराव न यागलो हरबथानि ब्रिन्देराव फाय हरिपद दास न आमसनि साखामनग लांगि थांलायका আচ্ছা মানে কিসের লগে বাড়ি টাড়ি খাইছে ওটুর লগে বলে ওটুর গ্লাসের লগে বলে বাড়ি গেছে ওটুর লগে আমি আইছি কতক্ষণ ধরে পড়ে রইছে যে 10 মিনিট 5-10 মিনিট পরে ইয়ের খবর দিছে নি ফায়ার সার্ভিসের খবর দিছে খবর দিছে নি যারা কইতাম পারি না ফোন করছে নাম টাম জানছেন নি এর নাম তো হরিপদ দাস বাড়ি কোন জায়গা মাতার বাড়ি বয়স কত হইব না কি করে যে যখন যে কাজ পায় তাই হয়েছিল আমি তখন শুনে না আইসি আইয়া দেখলাম পড়িয়া রইল ইয়ারই কিভাবে হয়েছে এটা তো জানি না এমনি শুনছি গাড়ি বাড়ি দিছে বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি মারবাড়ি কি নাম ওনার হরিপদ দাস কি করেন উনি কাজ করে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়েছে পুলিশরে মানুষের কথা জানি এমনি কি মানে বেশি ব্যথাই পাইছে পাইছে মনে অজ্ঞান হয়ে রয়েছে অটোর সাথে বাড়ি গেছে এটা আমি জানি না আমি দেখছি না শুনতে আছি কি নাম এই জায়গাটার নাম কি মাতার বাড়ি जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद' थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email deborma9yantara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कक बिदि नावि मानो
থানা চিবুরি অক্টোবর সালবারিও অসামতায় নাইনে সাংসারিক খরকসা অমরসং থানা চিবরি অক্টোবর সালবারিও অসামতাयनि প্রোগ্রাম নাইনানি বাগै নকনি অংখরি থাংমানি অমর সক্সিয়া তিপ্রাজক সিকলি ফিয়াবা নগকি প্লে সকপালিয়া রমফ্রজামনি খাসিত্রা রকবাই পাতিमुनो किदिंगै खरक बुरैनो रंबै नायमुथार यागो रिवि रहरमानि फियाबा खरकसा खारि थांका आसो सिमिया खरक ताम सिक्लानो दरबानगो टिसावै सालथामनि बागै पुलिस रिमानो हरजाकमानि पातिमुनि दलाय हांकर सालेमा पिएसबि खबजाक आप्रेस कर पानबुआ गामिनि गोजारो ताबुक रंफ्रेजनाय अमर सक्सुया तिप्राजक सिक्लिनि साक कुलाय हांकर साखामनगो साकनायजगै दंगो अमहाय वानामा सिंसा पातिमु खोनावै थांगै नायखा रंफ्रेजनायनि नुखुंगो सुब्राय सुवालं सोसाइटि आरो थांगै सोसाइटिनि तांफां सपन देबरमा साका बिसिब्रुमनो असामतायनि जराव सुपारस्टार हाइ टंथक साथक पान्दारक नाहारजागो आबुनि बिसिदिनो बिसिब्रुम रंफ्रेजामनि पातिमु जया हानि बगिनो सालेमा थारनाय मुथारनो अमहाय पान्दा खायनि बगै गसिमुं दारिथुन हिनै साका तेगासा फचेन कामिनि लोकरक बाय कक सावै सेमनका रंफ्रेजाम पातिमुं बाय खरक दक सिकला करंजा फियाबा ताबुकसा जराति नायमुथारक खरक तामनसि रमिमानको हिनै साका कामिनि लोकरनि सानमुं बाक्साबा थिया तंसा आलंग चबैतननानि बाक्साबा फासिरनानि सानमुं नारखा बबनो किदिंगै नोंङारो सबायगा सारदिनि जों सुब्राय सुवालं ससाइटि थांनाय असानि जे बिसुरबारनि खर ओ जे पान्डुआ जे सालेमा पियासनि आन्दाराव कायसा बुरै क्लास 7 फरायनाय बुकुकजों कायसा सामुं सितारा तांजाखा बा रेप खायजाखा आबो रेप खायजाबानि बिसिंति जों तिनि ओ जे रेप खायजानाय नगद जों फाय जों बिजित खायनायखा बिजित खायनामोन बिसिङाव नुखा बेलाय खायरुमा सासा ताय बेलायखाय दुखु मानजाक जे रेप खायजानाय जे बुरै ओंखाय आबोनि बागै आं गयनामो सुङो जे अरनि सालिमा पिएस आन्दाराव जों जे फायमानि बिजित खायमानि बिसिंतै ओ जे पानबुआ एरियाव 4-5टा केस अबहाय रेप केस गोबांमा दंहिं खानाव अरनि पिएस नि जे दा एसडीपी उंथु बा आरनि इनचार्ज उंथु बरना गयनाय बरना स्रांचाति चैनल बिसिंति साव ओ एरियाव ताय बसकांग कुनु सुपारस्टार बा ऑर्केस्ट्रानि कुनु परमिशन दिना तांथु अबहाय प्रोग्राम नाहारबुम ब्रुम बंनो जगा कायसा करया प्रोग्राम खायब्रुम अबहाय रेप केस रकम हमिसं अरतिनि फाइक खाना पाइका आगामी दिन अबहाय जाहाते तांसितु ताय आं कयनाय जत चिनि त्रिपुरा हास्तिनि लोगरंनो ताय सिगला सालायरंनो जतनिनो बाहा जग बिबि दंगो साकनि नकनि बे बाक्साके वानसुगै तंनांथु ताय बुरै बुखुक बुरै सारायरं बां सानामुसंगो नक बाय सालै बा ताखुबु बाय सालै यासि जाग्रा अंखनानि दिगि तासायतकसितु साकनो साक बानसिवै साकनो साक गाहामकै थांमानानो वानसुगै चलेना नंबायथु होनना आं खाखै तापसो दै कक्तमानि बिसिंग जे नकमानि खक ताम रेपिस रामजाखा टोटल आ जागावा रेप खालायनाय खराक बुसु याखेबा खराक बुसु रामजाखा दाबो रेप खालायनाय रग जागावा जों बरंनि गार्जेन बाथै साइमांखा 6 जनानि मुङै केस रिजाकिन खानाव ताबुक जरा कथाम रमजाखा ताय कथाम रमजायाखो आं कयनामु सङो जे नायमा थांनो बरंनो अ सप्ताह कायसानि बिसिंनो तै बाकी जे रेपिस रनो तुगै तिख्लाय रमनानै इंथो बरंनो एकदम सम्पूर्ण जेटा शास्ति बरंनि मानथाय आबुनो रिनांथु हाय हने आं अरनि जे नायमा थांग्रानो अ स्रांचाति बतै कायसा ककसर भारत हा कतर चिनि जे अ रेपिसनि बेतर चिनि जे कायसा जे आइन जे दंमोन अ आइन बाय जों सारा भारत बसंतो चिनि राज्योआवथ' अमहाय जों हासक ताय आमसाय गामि बिसिं दंनाय दंनि ताय जों सेफगार्ड इंया अबनो चेन्ज खायनांथु जों फादार नेशनल इंटरनेशनल एरियाव अक जागारगो जों साइमानो जे अमेरिका हाय जागारगो 30 बोसोर जरति बरनो जाबजीवन जेल खायो रासिया रगो 20 बोसोर जरति खायो अमा हायकिन चीन तो पूरा मेडिकल चेकअप खायमानो परे बनो गुली ऑर्डर खाय बुथार खिउ अंका अमा हायके जदि चिनि ओ जे भारत हाकतनै जे आइनो आबा हायकिना हारमा हांकाय ओ जे खलायनै बरक आबा हायके ताय वानसुगै किरिवै बरक खलायग्ला खनि आंखाखाय बबो हाय नर ताबुक नायनोनि जे ओ आमसायो खरकसा बुखुक रेप खैजक माने ति ओ जे रेपिस रनो बबो हाय साजार नाम सनरा पाब्लिक नि देखते बिनि जे साजा तक माने चुका बना नायो एक बार पर बिनि जाबा जीवन जस्टिस नायो जो वो तो मु काम या खाय क्या नाय दिजो तो नको
basa tongo bahan juk tongo bukuk tongo jotoni bagayno to ekta jotno wansugo basa butuni bahanongni baini bo jabai khemani bina bo chaya karakya bini je jabo jibon tongmani bono kha pura pairi goi bono jong sasti na yuta emne khorok busuk repis rok borok kha 6 jona khorok busuk ramjakha khorok tam nomjakha te khorok tam tongkhu abono tai khorok tam police side buita tongmani mokle buska no police to chono 3 din সময় দিখা borok naini ni bagoi 3 din bisingo ram hekanra bobo haya peribar nai chung abo chung nainai chung abo chung pabrik nainai chung tam khaimran ab chung ni nainai aisa tabuk je ore fees rok jara alongo subjak police ni thani borok taburi mano klaja hin khanawi sing Koktwma mano bising tin norong ne kamini tongkosong tongnai lukurok ni khupti sing kokranan bagi phaisa boijak norok tamo hai mane bobo hai wansuk o je refis rok na bobo hai khlane musmara sung sar sung borong no ekotai sung phasi order nai sung borong no je o ngo lep khane no sung tabusi jote borok khorok busi ramjakha borok 3 jona ramjakha bung saide man sa bung to sung to saima suya abo to ngo thanani borok saima nai osirok saima nai sung asu saima suya borok tabu 3 jona ramjakha akai bongo sung ngo nayo phasi order nai ta sung bong no public hisabe sung public hisabe nin bung khai ane bung khai logno debo ma ane para khai uruni no public ni bukhak tele bo hai khokolongna musung je thangnai bisudbar ni dina khoroksa bukhu omor suksuya ora rampre gang rape no hnane bono 6 jona baje ta phai khana phai ga singo jaga bo rape ungkha bo hai norok public reaction bo hai sana musung sung thain naina musung thain mate se to thanai brisbata baro chini parani no operation gram chaini kaisa bukhuk juk more khlai jakha mono khlainai 6 jona tongo borok no je aini tui je sasti tongmani o sasti manang thong total tong 6 jona o 6 jona bisingo 3 jona manjakha te 3 jona nobo romnang thong to te dote hayangke je je nai muthangnai rok ba je jaga singo ain no tongnai rok borok mane nai khangke chauta dote dote obron sung nayo Ini Kokborok Koktwma ausno uni Kokborok Koktwma na jani to te oina